Hello guys, good morning. Khakayo nok jotono gam tongna hinoi angbo gam no engkai nongni baga kaisa important video toi phejak ang nok jotono abo use khaimano engkai video no paya sak nok naitongdi please. Khakayo engka ang nok ani video no paya sak no naitona hinoi engkai nok ani video no paya sak no naitongdi engkai ang tunoi je chini basak chini je skin ni bagoi ang tunoi video no toi pheka engkai nokbo naitongdi engkai je chini skin no chung baikhe glow khaimanai baikhe mani skin no baikhe mani milik khaimanai makhang rok omoni bagoi ang tini toi pheka engkai ang tabo cream phulnai je nok cream no use khai morning yaba night o cream bai nok ijang phunongnai gulabari hinai obono nok use khaio mix khaidi nok obono mix khaio nokni face o nok lagai di mane use khaidi kya khaio nok obono mane apply khaidi ang tabo omono khaina naitongo engka ang beshi to dugya ang omono use khaimani emane 7 day obohai ongnai engkai ang je use khaitongmando kyamasa mane result phai tongo engkai ang je mane result phaimani engkai ani haike nongbo glow khairo namuchungo ang koboni bagoi ei video no ang tunoi toi pheka engkai nok onek khini pungmano borong bara siu hinrok pung hinmano omo haya nok je try khaina namuchungo khaidi je khaina selnai rok ta khaidi ang to tak jotono khaidi omo to saya engkai jani mahang omo hai ongoi tongmani glowing tongmani ang je use khaimani obono sinong nang phunuknani hinui video no toi phio je chajagya rok je chajagya nangnani video naina muchungya rok to tanai di ang naidi hinya engka ang tabono apply khai tongo nok naitongdi barekhe glow ongoi tong engkai emne phung beshi to dugyakho ke onek no glow ongoi tongo makhang ani face rok sakango ani ase glow ongya makhang engkai tabuk to onek glow ongkha ang use khaimani beshi dugyakho ke obono nok no bo ang phunuknani hinui video no tokha tunoi je chung parlour o thangkhoi tata khaio makhang rok chini engkai oboni bagoi oboni sai chung nogo khaika ang gari kelai chini rang rok bachiya diba ang tabo bono gam khai apply khai tongo engkai nok je mane sadungo to sunscreen phulna nango engkai nok phulya omoto nokni ichha se engkai ang to sunscreen phulmani ba sadungo sunscreen phula ang to engkai ang tabok sunscreen bo phulchinai o gulabari bai ani je ang use khainai cream no phului paikha engkai ang face imo tabok je sunscreen obono ang use khaika sadungo chung sunscreen use khainani nango engkai 6-7 din bai bwswklai glow khainai ba engkai onek no glow khaika ang to onek no glow ongjakha ani makhang no engkai nokbo try khaidi hinui no ang video no tokha tunoi nokbo khainaikha engkai nokbo sinai oboni bagoi no ang togo aswk ani mobile bo clear ongya oboni bagoi gam kaisa sijakya ayakha onek no glow khai nukjago makhang rok kwchung oi tongo engkai ani camera to aswk hamya engkai oboni bagoi aswk sijakya engkai aro kaisa je chung basak rogo je chini skin face to paikha engkai face ni je cream rok to paikha engkai takhai ani je nokno sanai ang skin basakni bagoi omono nok je lotion o use khai o lotion bai o gulabari o gono nok use khaimano mix khaio use khaidi mix khaio obono poreo nok basago phulmano obono nok je jaga phulna muchung phulmano engkai ang nokno face ni to sai paijak makhang ni to engkai tabuk ang basakni nokno sai tongo obono use khaidi nok je lotion no nok use khai o lotion bai o gulabari obono mix khaio nok basak no phulli onek glow khaio ang to tabo omo haike no use khai tongo basago bo engkai aro ani face o bo
joto jagano ang omo haike use khai tongo tabuk bwswk glo ong nok nukuino mangkha nani yago ang bwswk phunuka nokno hinkhe ang goromai tongo current kwrwi oboni bagui makhang onek klumtui ongkhani tofung ang nokno phunuknani hinui video no miyao saknai simi chongmani ang hingke tofung phunukjagui ang tei tini khang o video no tongmanliya toifika nokni bagui. Real lo hinkhe onek glu khaio phone ni bagui camera hamya oboni bagui nusi nukya gam khaio sijakya. Ang kha khaio nokbo use khainani hinui hinkhe nokbo use khainai di result gamno phainai hini uansugo ang je ani result phaimani haikhe je ang use khaio ani result phaimani haikhe noknibo phainai hinui no ang uansugo hinkhe phabo phainai hingke nog use khaidi obono nog jodi chajakkhai use khaidi nog jodi ano believe khaikhe omo hai bole ang to obono use khai onek no ani bagui onek no gam mukha ni skin ni bagui hinkhe ang nokno bobono use khairo namuchungo nog bai bo mane obo milinai hinui ang uansugo hinkhe aro kaisa kok khe nog jodi omo bai nog jodi meliya hingkhai o golabari bai nog jodi meliya hingkhai nog je head and shoulder shampoo tongya o shampoo no nog makhango fulmano oboni je phena tongya obono makhango mane lepioi tondi hinkhe lepioi emne 2 minute 3 minute omo haike tondi hinkhe nokni je bothra chikon chikon tongmani omo kumugui thangnai hinkhe ang to tai use khai tongo mono hinkhe ani bothra chikon chikon tongmani ani onek no komoi kha kwrwi kha aigi to onek tongtio bothra rok ani bo hingke tabuk onek no komoi kha ang to bai no melioi mono use khaigana ang hingke nog jodi imo bai meliya hingkha nog head and shoulder shampoo no obo phena phaigalak o phena no nog makhango apply khaidi aswk nokni makhang ni je bothrai rok tongnai je pimple rok tongnai je chikon chikon omo joto hamui thangnai hingke ang to omo use khaino tabuk onek khushi ani makhang rok glue khai tongo hinkhe ang to omono use khaigana hinkhe nokbo omono sakang try khainai gidi ang je kha khaio nog try khainai hinui hinkhe je khaina muchungya rok to takhai di kokoroi ang aswk wngui khaiya je khaina muchungnai borok no khaidi hinkhe video aswk no ongnai।